Good evening mga kaisla. Kuha na naman namin sa pamamaling nukos o poset. Lalaki, diba? Yan. Kuha namin yan. Karating lang namin. Dalawang dragging lang. Ayan o. Lambat. Kuha namin sa lambat. Mano-mano. Tsaka ito yung parte namin. Isda pang ulam. Ulam yan. Yan. Balipito kasi kami yung nang nalambat. Diba? Balo. Danggit. O rabbit fish. Yan pa. Yan. Yan yung parte namin. Tsaka ito, bibenta namin to. Okay, hanggang dito lang tayo mga kaisla. Salamat sa panonood.